किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इमरान खान हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है। हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की माँ धरती के लिए हमारा आखिरी कतरा खून का हम लोगों का मुयस्सर है और हम लोग देने के लिए तैयार हैं अपने मादरे वतन की दिफा के लिए। कोई हमारी इस पेट्रियटिज्म पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। एक और अहम बात कि इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, उनको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIU और स्पेशल ब्रांच के लोग और उसके साथ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ MNA फयाज साहब मौजूद हैं। इनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके बेटे की तशद्दुद की आवाजें उनकी वालदा को सुनाई गई। इनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं फयाज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना एफिडेविट पेश किया बैरिस्टर गौर साहब को और वो सच्चे सिपाही हैं वजीर आजम इमरान खान साहब पे। यहाँ पे मौसम जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहां से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं और यहाँ पे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मेरी खुद बात हुई थी। सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मैं हर एक इंसिडेंट से, वाक़े से आगाह करता रहूं। आइन और कानून में ये है कि किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट या करना हो तो स्पीकर के ऑफिस को जरूर इत्तला देनी पड़ती है और इजाजत लेनी पड़ती है। वो नहीं दी गई। हमारे इत्तेहादी जमात के साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सब साथी हम लोगों ने एक अलामती मार्च किया है पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक और वापस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एहतजाज का मकसद सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान हैं, खवातीन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे जितने के मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, उन सारों के लिए उनके खिलाफ जो बोगस केसेस लगे हुए हैं उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पे लगाया हुआ था उस पे बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोजगार भी जारी हो गया था। सेनेटर आजम खान स्वाति साहब और मैं खुद हम लोग अडयाला जेल के सामने 3.5 घंटे खड़े रहे। लैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। दूसरी अहम बात, ख़वातीन व हज़रात, एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उस पे एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 3, जो आपका एडहॉक जजेस का सिलसिला है, एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एडहॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस खत्म नहीं होंगे। उसकी रूट कॉज में जाएं और अदलिया की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सस्ता और साफ इंसाफ लोगों को मुहैया होना चाहिए। 56,000 केस का सुप्रीम कोर्ट में होना किसी किस्म की सोच से बालातर है और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद
چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہم خیال جج اپنے ساتھ لگائے جس کو پاکستان کی وکلا برادری اور بالخصوص ہم سیاسی ورکر شدید الفاظ میں اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس وقت پاکستان میں لاقانونیت ہے، جنگل کا قانون ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور ہماری اس وقت ملک میں دہشت گردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ISI، آپ کی MI، IB، FIU، آپ کی اسپیشل برانچ، یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور میڈیا کے اینکرز اور رپورٹرز کے پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں ویگو ڈالے وہ پھر رہے ہیں، اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ کے دہشت گردوں کا تعاقب کرنا ہے وہ اس سے غافل ہیں۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح رسپانسبلٹیز پہ توجہ دیں اور دہشت گردی کا سدباب کریں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریویلیج موشن دائر کر دیا ہے سیکریٹری نیشنل اسمبلی اور اسپیکر کے آفس میں، جس میں شبلی فراز صاحب، شندانہ گلزار صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، جنید اکبر خان صاحب اور میں، ہمیں اڈیالہ جیل میں 4 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا، باہر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا، وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے، ISI کے لوگوں کے، اور ان کو ہم نے سمن کیے بشمول سیکٹر کمانڈر راولپنڈی اسلام آباد ISI کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور جیل نارمل جیل کی طرح سویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے، جیل اتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے، اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا منمانی کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا، ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے، اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں۔ ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے، اور آخر میں ایک بار پھر جو ہمارے ساتھی اینٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگس FIR آ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، مریم نواز جو کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہے اور شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔